Jijate rumbula jalo kulutenga kunwa maere hupana wa yanjo hujimba huputimba nunu jimuna na hina mbana tara mbona hino yalo lukuno no kujumbula jinga alo ko jimi chaterwa na wandi jimino maere jimi ara jimi libi kulia bihembi mihepwa mbye hepwa nukula kumulandu mbasubere ngume jichatere nawa nguma hungire yinwa okujubwa na jinjiri mwenjo nja hotwa njeno kolakera po jinjeno kumuna mpepera njeno kumuna ikweke okujamia obi ndambi jichaterwa munyoli mbye po mbye सुख हमरा खातिर है कि जनिया की भोजन मिले 5 कट्ठा खेत मिले और बाद घर में हमरा जनिया की सुते के जनिया की तन लाइट रहे हम अंधेरा में सुता तन जा तो अपने हमरा जन तन सुख मिली जमीन के अंदर सुता लाता हमरा घर में बिछौना नहीं के पूरा पर सुता तन जा लाइट रहे तने उजियार रहे तो हमरो बाल बचा उजियार रहे Alors, vu que moi j'ai passé une enfance difficile et sans argent, je suis arrivé à l'université, j'ai eu ma première bourse d'installation et je suis allé payer une moto toute neuve. J'étais la première personne à la mettre en marche. J'étais la première personne à monter dessus pour arriver à la maison. Ce moment où je sens le vent me taper quand je circule, le fait de savoir que je ne suis pas derrière la moto d'une tierce personne, c'est ma moto à moi. Ah. Je suis arrivé à la maison et pour dormir la nuit, j'ai mis la moto dans ma chambre et j'ai enfermé avec moi. Comme ça, je peux sentir l'odeur du moteur chaud là. Voilà. L'odeur du moteur, l'odeur du neuf. Et quand j'allume la lumière la nuit, je vois que ça, c'est ma moto à moi. Franchement, c'est parce que je ne pouvais pas mettre la moto sur le lit, sous ma couverture. C'est ça que j'aurais fait. Oui, là, j'ai eu. Oui, ça, c'était un moment très, très, très heureux pour moi. Losing half of my body has forced me to balance the other areas of my life in a mental and spiritual manner. So, as a human living on this planet, I feel that I've worked things out for my own life. I'm so mentally strong, and the only reason that has come is because of losing my legs physically. You know, my eyesight's sharper, my ears I can hear much better. So that's on a physical sense, but I feel I'm lucky as in I don't analyze or question life too much. I can cruise through life and always be in the right place at the right time. I always have amazing things happen to me. I'm really lucky in that situation. But that comes from believing in luck or believing in the power of attraction or believing in attracting the goodness into one's life. And I think that can be seen as luck. So if God himself jumped down in front of me right now and said to me, Bruno, I'll give you back your legs, but I'll take away all that you've learned over the last 13 years. I'll tell God, keep your legs. Because just my experiences from being in a wheelchair and traveling the world in a wheelchair, I've seen life from a different angle. And that's taught me on a spiritual level to just accept and to be happy whatever's coming next. Счастье. Счастье, когда дети любят возвращаться в твой дом. Это как мое материнское счастье. Счастье, когда муж заходит, улыбается, поцелует в щечку спустя 33 года замужества. Это тоже счастье, но счастье уже женское. А отцовское счастье родителей я уже потеряла. Когда бы живы были родители, было великое счастье, когда приходишь домой, а твои родители встречают тебя с улыбкой. Это тоже счастье. Счастье, когда внуки бегут навстречу и своим ангельским голосом кричат «Бабушка!». Вот именно когда бабушка кричат, а не бабушка, когда повзрослеет. Это тоже счастье. Счастье, когда на работу приходишь в коллектив, и тебя встречают. Встречают и радуются.
что вот пришла, значит, можно пообщаться. Это тоже счастье. Счастье, когда утром встаешь, и у тебя нету боли с букетом болезней. Это тоже счастье. Счастье, когда дождик идет, значит, урожай будет. Счастья много, и в то же время оно одно. Живешь, значит, счастлив. A minha felicidade é eu olhar dentro da minha casa, como pobre, né? Eu tenho uma televisão, eu tenho uma geladeira, eu tenho uma máquina de lavar roupa, eu vejo a minha filha bem, eu vejo meu filho bem. O meu filho de 15 anos está no último ano do estudo, já vai fazer um curso para daqui a pouco ser alguém na vida. Isso, para mim, é felicidade. É uma felicidade imensa, sem tamanho, sem explicação. Que eu cheguei lá, eu consegui chegar lá, sem deixar meus filhos passarem provações. Ой, дурацкое состояние, когда хочется сдержать слезы, а они все равно есть. Самые счастливые моменты – это моменты рождения детей. Ничего не сравнится. Me sentí grande, me sentí un superhombre, me sentí algo tremendo. Digo, tengo un hijo, tengo un hijo. Y fue uno de los momentos más maravillosos de mi vida. Вот представляете, приносит вам в палату вот такого маленького комочка. И смотришь на него, а он такой маленький, щупленький, личик такой. И когда ему первый раз даешь грудь, вот это вот, наверное, самые счастливые дни. Tyst det är i nattens bo, alla sover stilla, kossorna och ängarna, alla sover stilla. Under stjärnors himlavalv, under månens jordafall, kan du drömma och sova. Tyst det är i nattens bo, alla sover stilla, eldarna och vindarna, alla sover stilla. Under stjärnors himlavalv, under månens jordafall, kan du drömma och sova. Tyst det är i nattens bo, alla sover stilla, eldarna och vindarna, alla sover stilla, alla sover stilla.
Hai phụ bị bắt mặt trái hay trong tới khu sẽ đây trong họ ngày đại áp đây nó bắt lên tới của ngày nó khu áp về trong khu sẽ đây trong họ ngày phụ việc sao về khu sẽ đây trong tới phụ việc sao tới về là tới sao về là trong khăn ta phụ cái sẽ đây trong sẽ đây đã một khu mòn nhưng chỉ thật trẻ là khu ắt ta là khu anh chụp cho lấy khu nhưng mà là ta bởi khu nó do mệt trong thấy khu do mà quan ấy rồi mang ấy kê sạ bóng pi quan á ta nhọn bên lời nhưng có té này đại ắt đê bên lời đó ta bên lời tay tập chất cây nhưng ta khu ấy hiện trai rồi mà khu ấy trai tạm trong đó khu trai ta khơi ta khu nhưng mà ta khu ấy nhưng trong ban lời nhau mày vậy đó khu trong mong هیچ چیز فرق نمیکنه. خداوند مرا همو چشم و گوش و دان و دست پای داده سورم. منتها یک چیز فرق میکنه که یک آدم علمش بالاست خوانده است، من نخوانده. اینه مقدار رنج میبرم از زندگیم که من نمیتونم بخوانم، نمیتونم بنویسم. بسیار که ضرورم بخوانم باز نوشته کردن نمیتونم. باز یکی رو پیدا میکنم که همین مشکل من رفع کن. باز میرم در خونه سر بچیم همین تو فشار میارم که تو بخون که این امروز من در این مشکل خورده بودم. اگر من میفهمیدم به این حساب به این مشکل نمیخوردم. ትምህርት ያሻለ ሰው ቀደም ሲል ናለ ከከለውጣና ባማቴ ባገርሲ na ከከለውጣና ባና ቋይ ኦሮንጋ ከተ ከተማ ከተና ቡሻላ zugo eja kagarto telatnya kagarato boy naiki no orang naik kata bersalam gena hinde ke sa mesa garange genu ale kamana chali elko ya baila मैं बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं। यहाँ की लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ मैं कुछ पढ़ी लिखी हूँ, कुछ और पढ़ के कुछ बन के कुछ करके दिखाऊँ। अब भी मेरी इच्छा है लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब बच्चे हैं, उनको संभालना है, उनका मुझे बनाना है आगे की ज़िंदगी। तो मैं जो मैं नहीं कर सकी वो अपने बच्चों को करने लायक बनाऊँ, उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा बनने के लिए करूँ ताकि वो आगे चल के कह सके हाँ मेरी मम्मी ने मेरे लिए कुछ करा। Zaho maksa zany a mpamboly dia nanala baka ny zanako voalohany zany dia rehefa mivoaka moa ny résultat zany dia vao maraina be dia tsy hitako tao an-trano izy dia nandrasana dia rehefa miverina an-trano izy a dia falifaly be dia fa ahoana le tia dia afaka dada dia avy izy zany dia niatsampy tamiko dia ohatrany somaro misy ohatrany ranomaso kely aza zany amin'le hoe ranomaso mifaliana hoe mba afaka ihany fa mba tsy hitovy amin'le hoe toerana nisy atsony zany fa mba lasa ambonimbony kokoa zany izy dia tamiko moa ny reniny dia fa mihina teo zany anay telo mianaka dia nivoaka ny eritreritra hoe mba tsy hitovy amiko intsony zany le zanako fa mba mety ho lasa ambonimbony kokoa noho izay arakaraka ny imo zany le hoe mety manana zay le izy. My mom was not educated. She was not educated, but she know that with education everything is possible. So
that is why she stood with me up to the point that she was terribly beaten by my uncles. She didn't want me to get married. She wanted me to continue with my studies, and she never gave up until when she was beaten almost to death, and she had to escape her, and she left me. She ran for her dear life. I don't know whether she's dead or not, but she really wanted me to go to school. And here I am today in the Dadaab refugees camp. I got my education, and I'm also hoping to know more and to fulfill all my dreams. My brother and my sister both dropped out before I did in their senior year. So when I came home and told them I didn't want to go to school anymore, it wasn't anything new. They were expecting it, I guess, because they both dropped out also. So when I told them it wasn't any kind of, like I didn't get in trouble or anything, there was no kind of punishment. And I told them I didn't want to go anymore, and they didn't. They were fine with it. Nothing really changed. And then after about 2 weeks of not showing up, Miss Foster came to my house. She was a student advocate. And she really tried to convince me to come back to school because she knew how important it was, and she knew how much I needed it, just from knowing my family and how much it would have helped them if they had it when they were my age, when they stopped coming. And I thought, we didn't get in an argument, but she sat there and she cried to try to get me to come back, and I refused to, just because at that point, I didn't feel like it would help anyway. I didn't think that, I hadn't planned on getting that far into my future, as far as because where I was at then, I didn't feel like I would grow old. I feel like I would either be young forever or die young, just from what I'd been around and that kind of stuff. And I decided to move with my cousin shortly after that. And when I moved with my cousin, at the time it seemed great, really well. We'd party all the time, a lot of drinking and drugs and stuff, and at the time it felt like nothing was better than that. But then as it continues and goes on, there were times where we would open up the fridge and there'd be more alcohol than there'd be food to eat. And at the time, being young, it's fun, and it's good to have your fun times, but once you realize that there's nothing to eat, but there's plenty of stuff to drink and get messed up on, it gets to a point where it's not worth it anymore. And when you're lying over a toilet sick every night from the drugs and stuff you do, it really puts into perspective that what you're doing isn't best for you or your family. So the defining point in my life was when I was living in a women's refuge centre in a supported flat, and I witnessed the tragic death of a friend from a drug overdose. I had to stand up in court and tell his parents why this poor lad had lost his life. And I just remember thinking my life could have gone down two paths. I could follow him to death, or I could do something with my life. And a few days later, I walked into my local college and I asked them, please teach me. I want to learn. And there was an amazing tutor there at that point in time, and his name was Paul. And Paul said to me, come and learn with me, I'll teach you. I do a sport course, and I want you to be on that course, Sophie. And I just remember thinking, this guy's amazing, I've got no qualifications and he's willing to take me on. And Paul used to come to the homeless hostels and pick me up, and he'd take me to the boxing ring. And I remember one day having this boxing match with Paul and punching him in the stomach and him screaming in pain. And I asked him what was wrong, and he told me he had stomach cancer. Paul spent the last 2 years of his life engaging with me and making me believe in myself. He lost his life before I graduated at college, but it was that one person that believed that I could make it to university, and the fact that he'd done this for the last 2 years of his life, what an exceptional person to be facing death and say, I'm not going to give up, I'm going to go out and help people and make them believe in themselves. And it was that one person that did that for me that made me think, do you know what, I can do it.
J'ai un fils qui est handicapé par l'autisme de naissance. Les moments d'injustice sont nombreux. C'est le refus d'accès en maternelle. C'est un médecin qui vous dit « Oubliez cet enfant, faites-en un autre ». C'est dans une soirée d'arbre de Noël, une autre maman qui vous dit « Quand on a des enfants comme ça, on les garde à la maison ». C'est le regard des approbateurs quand on circule en ville, etc. C'est profond et ça fait naître en moi à chaque fois une situation de désespoir. C'est-à-dire que je réagis pas sur le champ, c'est trop gros, c'est trop énorme, je peux pas. Par contre, le soir, quand je rentre à la maison, je pleure. Pendant 4 ans, je me suis battu pour pouvoir échanger un regard avec lui, pour voir s'il pouvait communiquer avec nous, être présent, etc., alors qu'il était enfermé dans ses stéréotypies et dans ses manières d'être. Et un jour, il m'a pris par la main, il m'a emmené vers le robinet. C'est la première fois, premier échange. Vous voyez, au bout de 4 ans. Je veux dire, c'est rien pour tout le monde. Mais ça, ça reste pour moi le plus bel instant de ma vie, quoi, parce que après 4 ans de lutte contre cet enfermement un petit peu dans sa bulle, j'ai quelqu'un qui réagit à un geste tout simple, tout bête, quoi. Avec n'importe quel enfant, ça passerait. Mais là, c'est vraiment l'instant vraiment le plus. Parce que, voilà, je me suis battu pendant 4 ans et puis ça aboutit à quelque chose, quoi. On sent que y a du possible, quoi. ndax dama yàgg a dox am lu bëri lu ma gis ci handicapé yi ndax maa ngi ci seen biir tout le temps di gis ñi jur seen doom mu wàññeeku ñu koy nëbb ci seen biiri néeg di ko denc may ñaan yàlla képp koo xam ni gis nga sama wax ji nga boo tëddee nga xalaat ko bu baax may jël exemple ci Abdoulaye judd na feebar na judd na ñëw na ak wàññeeku judd na indi na bànneex pour man aussi judd na indi na mbégte judd na boole na ay nit judd na ak ni mu andi def nekk handicapé yépp nit bëgg ko jur nit gis na ko fonk ko ba di ko raamal may ñaan sama moroomu jigéen ñi waxuma sax góor ñi mais damay ñaan sama moroomu jigéen ñi ñu delloo seen xel ci yàlla que soo yoree doom boo xam ni dafa wàññeeku nga yor doom boo xam ni dafa silmaxa nga yor doom boo xam ni xam naa ni jaaxal na la tuuti nga delloo si waat sa xel ci yàlla nga téyewaat ko jàpp ci yàlla rawatina nga dugal ko ci société bi pour ñépp xam ne kii sa doom la. Les gens, quand tu es handicapé, ils n'essaient même pas de voir ce que tu es capable de faire, mais ils te jugent à travers ton handicap. Quand tu passes dans la rue, les gens te regardent différemment. Ils s'attardent à te... Parfois, il y a même des regards qui sont perçants. Tu sens le regard. Et parfois, je me retourne. Je te fais face. Et là, ça en dit long. Ça veut dire que tu m'as assez vu. C'est une façon aussi de dire les gens. Il y a toujours ce handicap qui est là. Les gens ne t'acceptent pas. Ils te jugent à travers ton physique, ton handicap. Mon frère me disait, toi, tu ne vas jamais avoir un mari ni d'enfant parce que tu as le sida. Personne ne va t'épouser. Personne ne va épouser une femme qui a le sida. Je me disais de ne même pas y croire
que je vais avoir un mari un jour à cause de ce qu'il me disait. Il me disait, personne ne va t'aimer si tu dis à quelqu'un, t'as la maladie du sida, personne ne va t'aimer. Tout le monde va te fuir. J'ai trouvé une femme valide qui m'a accepté, qui ne m'a pas jugé parce que je suis victime de la lèpre. Je suis un malade de la lèpre. Qui a été à côté de moi. Et elle a subi elle-même. Parce que parfois, d'autres femmes lui disaient la femme du lépreux. C'était pas facile. Elle rigolait. Elle leur disait que je suis fier d'être un époux d'un lépreux. C'est ça, ces mots que j'ai gardés dans ma mémoire pour ne jamais dans ma vie oublier cette femme-là. Non, elle est gentille. Elle est mignonne. Je l'aime beaucoup, hein, par ses idées. Parce que c'est pas facile de vivre avec un lépreux, à être une femme valide. Et vivre avec un lépreux, quelqu'un exclu parce qu'il est lépreux, stigmatisé parce qu'il est lépreux, marginalisé parce qu'il est lépreux. Et tu l'as accepté dans les moments les plus difficiles pour prouver à la face du monde que voilà, j'ai fait des enfants guéris comme tout le monde avec le lépreux que vous bannissez hier. Ça me fait plaisir. Oui, j'ai eu des histoires d'amour et uniquement avec des personnes qui n'avaient pas de handicap. Donc ça aussi, j'en suis contente parce que ça veut dire que les personnes avec qui j'étais ont dépassé mon handicap, vraiment. Et d'ailleurs, souvent, je posais la question, mais pourquoi t'es avec moi? Enfin, je suis déficiente visuelle, je suis albinos, enfin, pourquoi finalement tu vas pas prendre quelqu'un d'autre, quoi? Et c'était, tu me plais tout simplement. Et le fait de me dire tu me plais tout simplement, ça voulait tout dire. Ça veut dire que la personne, je pense que physiquement, il faut qu'il y ait quelque chose, c'est évident. Mais après, il faut pouvoir aussi supporter le regard des autres dans la rue. Tenir la main d'une personne qui est en situation de handicap, qui se voit, c'est pas simple, c'est pas simple. Et moi, j'ai une fierté à dire que je suis sortie avec des personnes qui avaient dépassé mon handicap et qui, voilà, je sors avec Nantona Keita, je sors pas avec une albinos. C'était vraiment ça, en fait. Ouais, ok, elle est albinos, mais comme l'autre pourrait avoir, je sais pas moi, un gros nez, ou comme l'autre pourrait avoir des lunettes. Enfin, voilà, c'est sa différence. Donc, voilà. Je suis désolée. Quand je monte sur le ring de catch, ça me fait du bien. Et quand je monte là, c'est pour prouver aux gens que l'albinos, c'est une personne à part entière. Et surtout, moi, de prise que je réalise sur le ring, beaucoup de mes amis catcheurs qui ne sont pas albinos n'arrivent pas à le faire. Dieu m'a donné ces dons-là, cet esprit-là de créativité. Pourtant, chez les amis, il y a vraiment le statico. Et voilà, quoi. Donc, je suis le catcheur le plus fort, le plus technicien et le plus crédible de la République démocratique du Congo. Je sais que j'ai tant de fanatiques. Et je l'ai toujours dit que je suis le catcheur le plus crédible de ce pays. Et donc, voilà, j'ai tant de fans. Et ça me fait du bien, quoi. Dès que je passe partout, il y a des salutations, champion Texas, grand maître et tout consort, et voilà quoi. Donc j'ai convaincu tout le monde et j'ai mis tout le monde d'accord. Et ça encourage aussi d'autres albinos à faire plus que ce que moi, je suis en train de réaliser.
يعني لما بشتغل بالأرض يعني سبحان الله هي اللي بتعطيكي بصمت، يعني ما بتحسي فيها انه والله ضاجة منك او بتسمعك كلام او كذا، فبتشتغلي فيها انت بتعطيكي بصمت وبتعطيكي على قد ما بتشتغلي فيها على قد ما بتخدميها انت، هي كمان بتخدمك على احسن وبصمت بدون اي ردة فعل منها هي. ف وجميل جدا وممتاز انه الانسان لما بيشتغل اي شغله وبيلاقي ردة فعله وبيلاقي انتاجه انه ظاهر له بيتناوله ايمتى ما بده باسهل طريقه ممكنه، هي الشعور الاجمل يعني. Quando a gente vai pegar a base de feijão para apanhar e quebrar a espiga de milho, oh, que é uma alegria. Eu mesmo amanheço o dia de hoje, já no meu roçado, buscar meu colo de feijão e minhas espigas de milho para mim comer. Aí, gão roçado, quando eu cheguei, é feijão, maduro, é seco, é milho, oh, a alegria. A gente fica, parece que fica, aquilo, a alegria é tão grande que a gente chega no roçado, chega a dar vontade da gente ficar ali em pé, que é bonito. Um roçado de milho, um roçado de feijão é bonito, mas cada vez a gente fica mais corajosa. Mbreme yaruko na hoile na kwa hongwa yarokere kinga ya itemuna uri kinga ukikano kitenga okurokerera ngandumo myeze okupepera alirera oro omundu apehani ngwa uyauko kukanda po muko kukatula kukakita nabi kukandu kukirinnikira alirera oro okuche mutima wanje auhurukwa omongomba bekwata okuhurukwa na wapo ombura ari mwenjuri au hakongwe na le. Yeah. Tireno tanako. Sono atao hoe tana tatsaha, kitro, aty, hito, ambony, ambany. Isan'andro io any tsaha foana, miazona angady. Hoana ianao mba jereko? Apsio? Tonga dia fantatra be, anao tsy miazona angady. Miazona angady zany, zavatra mafy zany. Sandry, tsapao kely nge e? Yo he vivido como pobre agricultor, honestamente como pobre. No soy rico y mantengo esa posición. No soy rico, pero no tengo hambre. Yo trabajo y tengo una finquita que me da comida. Tengo para mi pastilla y tengo para mi comida. Vivo en una casita de bloc, pero de zinc. Pero me siento bien. Aujourd'hui, en gros, faut pas loin d'une centaine d'hectares pour arriver à vivre de son métier et toucher peut-être qui va avec, quoi. Sinon, c'est pas possible. Les charges de structure sont telles, d'un tel niveau que... je vais vous donner une petite anecdote. On touche des aides de la communauté européenne, compte tenu de la dégradation d'un certain nombre de marchés, pour compenser nos pertes de revenus. Nos revenus sont inférieurs aux aides qu'on touche chez 9 agriculteurs sur 10. Éleveurs sur 10, ils sont inférieurs. On n'a pas ça en revenu. Donc, si on n'avait pas ces aides-là, eh ben c'est fini, quoi. On n'existe plus. አሁንም ምንም ነገር ለኔ የለኝም። አሁን ትንሽ መሬት ያለች እሷ ላይ ጎደረ ምንም በዛፋይ ቆፍሬ በላለሁ። እኔ ወንድም በቃ እኔ ባል ማለት እሱ አሁን ክራይ ሰርቶ ብር ትንሽም ቢያገኝ ላመጣ ሄዷል። ምንም ነገር እኔ ጋር የለኝም። በቃ ቤት ውስጥ ያለችው አንድ ዶሮ ብቻ ናት ያለች። በሷ እንቁላል ከጣለች ወስጄ ሽጬ በሷ ጫው ምንም ቤት ያለውን አመጥቼ በልቼ አድራለሁ። በቃ ከብት ምንም ነገር እኔ የለኝም። 2014 aty dia nisy avandran'ny sio zany tety zany tena namotika be mihitsiny dia maty daholo. Dia nefa ny raha eritreretina zany ny zavatra ny dépense ny resaka lany rehetrarehetra atao zany dia betsaka. Dia nisy ny atao hoe zany hoe vidianana masom-bolo, vidianana zezika, tsy voaverin'le ovy, tsy voaverin'le vary. Dia mahatsiaro zany ny tatsafa tena mahatsiaro tena hoe mangiry fito tena tsy ampy. Dia azo lasaina hoe zay zao ohatrany hoe azo lasaina hoe olona tsy ampy sakafo zany ne sady noana raha izany no tantaraina eto fa nefa moa zany toko azo tantaraina zany hoe noana zany. Oui, eh ben, ça que fait moi-même Joseph, estima Joseph me dit,
la vie me finir dans le pays, peut-être. Et la pluie pas tomber pour le monde t'a mettre en bataille pour Taïwan pour vivre à madame ou à petit tout. Alors, bon, pas de bois dans la région encore pour d'où comme ça, ou à rentrer ou pour le faire, ou à besoin de petit chou bois pour racher, pour faire un sac charbon. Ou que doit faire journée là, des jours, ou pas gagner pour manger, pour bailler si moun a créé dans pied. Et ou pas besoin un monde paraît pour dire ben mon cher, mais ça pour payer d'eau dans le pays. Ya, c'est coucher tout le monde a couché pour nous mourir parce que ça la vie fini. Ou pas tout coucher là, ou pas tout être là, ou pas gagner pour bailler si moun. Ou pas gagner pour bailler, ou pas gagner moun da baou. Eh ben ou pas tout coucher au mourir. Et ça la vie fini. Ya la vous fini ya. Ah ou pas gon bête pour vendre. Oui. Oui, là, vous finissez net. Oui.ខ្ញុំបាត់បង់ដីបាត់បង់ផ្ទះបាត់បង់ទីជម្រកតើក្រុមហ៊ុនធ្វើបែបនេះពួកខ្ញុំគឺជាសត្វឬក៏ជាមនុស្សក្រុមហ៊ុនអ្នកជាប្រធានក្រុមហ៊ុនម្នាក់អ្នកក៏ជាមនុស្សនឹងគេដែរចៅសម្ដេចពួកខ្ញុំក៏ជាមនុស្សនឹងគេដែរហេតុអីមកបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងដំណាំរបស់ពួកខ្ញុំចោលដោយគ្មានស្រណោះបែបនេះអ្នករស់ដោយសារអ្វីអ្នករស់ដោយសារស្រូវអង្គរពីអ្នកស្រែចាអ្នកខ្លាយជាអ្នកមានបានក៏ដោយសារអ្នកស្រែដែរអ្នកស្រែគឺមានជីវិតនៅលើដីចារស់នៅអ្នកបានផលបានអង្គហូបក៏ដោយសារអ្នកស្រែបើអ្នកជាក្រុមហ៊ុនអ្នកមកបំផ្លាញដីរបស់អ្នកស្រែអញ្ចឹងអ្នកកើតមកពីណាអ្នកក៏ជាជនជាតិខ្មែរដូចគ្នាដែរឬក៏អ្នកមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរអ្នកមិនអក្សរខ្មែរដូចគ្នាទេអ្នកមកបំផ្លាញជីវិតមកបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងដីធ្លីរបស់ពួកខ្ញុំដូចជាពួកខ្ញុំជាសត្វធាតុសំបីតែសត្វក៏វាមានសម្បុករបស់ពួកវាដែរ शेतीच पिकली नाही दुष्काळावर पाण्याचा लय पडला 70,000 रुपये 2 बोर मारलं 70,000 रुपये पाणीच लागलं नाही पाणीच लागलं ना मग आता काय करायचं म्हणून ती बेदान सुद्धा झालं नाही पाणीच नाही तर कसं करायचं काळं झार झालं बेदान ती बी झालं थोडं बहुतच मग त्याचं गेलसाली काय काढलं होतं वाटतं त्याचं पण घेतलं नाही त्याने काय म्हणते तसं ती बी आता पेटलं नाही म्हणून असं आता कोणीकडचं द्यायचं काय करायचं पाणी तर कशालाच नाही हिरी एक सुद्धा होती ते पण आटली पाणीच नाही असं म्हणून कर्ज तर फिटायचा कसा म्हणून त्यांनी आपलं दुसरं काय This year, I was covering a very severe drought in Western Maharashtra, in this country. And on the one hand, I was looking at people, facing destitution due to a water crisis. On the other hand, I was looking at multi-storied buildings coming up with a swimming pool on every floor. We're not talking about buildings with 3 floors or 4 floors. There is a plan for 2 twin towers in Mumbai, even now under construction, 37 floors each, which means there are 74 swimming pools. It's a twin tower. And then I went and looked at who are the people doing the construction? Who are these laborers? All the laborers were landless laborers and marginal farmers who had left their villages as refugees of the water crisis, and they're in the cities building our swimming pools. The sheer humiliation of it, the sheer injustice of it. I think the fastest growing sector in India is not software or IT, it is inequality. So yeah, it makes me furious. It is completely unacceptable to me to see how closely the affluence of the few is tied to the misery of the many. That's unacceptable.
حيا بينا يا شباب قرب منكم بندان حيا بنا يا شباب قرب منكم بندان نحيي ليالي نحيي ليالي الهنا والحب والخير اللوفة نحيي ليالي الهنا والحب والخير اللوفة بلوان من فن هذا الشعب من أحد حمياه يا بلادي जब पाकिस्तान से मैं निकला था तो जैसे हालात थे वहाँ पे कि स्पेशली मेरी वाइफ को भी पता था कि जैसे हमारे हालात हैं उधर मैं अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं कर सकता था, अच्छी तालीम सेहत नहीं दे सकता था। उसकी कुर्बानी है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरी भी कुर्बानी है, मेरी फैमिली की भी कुर्बानी है कि उन्होंने मुझे इजाज़त दी कि मैं बाहर जाके कुछ ऐसा कर सकूँ कि कम से कम अपने बच्चों को तालीम दे सकूँ, अच्छी सेहत दे सकूँ और उनकी वो तमाम बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकूं। और जिस दिन मैं पाकिस्तान से निकला था वो दिन नहीं भूलता। मेरे दोस्त थे मेरे साथ, कुछ मेन गेट से मेरी अम्मी आई हैं, बाहर निकली हैं, उन्होंने मेरा बेटा उठाया था वो गोद में। तो मैं जब गाड़ी में बैठा हुआ था तो मेरा बेटा उन्होंने मेरी गोद में ला के रखा था। मुझे बोला था कि इसको देख ले, पता नहीं कब नेक्स्ट टाइम तू इसे देखेगा। तो वो मुझे नहीं भूलेगा कभी भी। वो मेरा बच्चा मेरी आंखों में अभी तक मुझे वो नजर आ रहा है ऐसे। بس أكتر شيء وقت أنت تضبي تحملي شنطاتك طالعة من بيتك، أنت طالعة خلص تركي بيتك، مو إنك سياحة، خلص طالعة حاملة أغراضك وماشية. وهيك اللحظة إنه أنا إمتى رح أرجع؟ أنا رح أرجع رح أرجع أشوف أوضتي، رح أرجع أشوف المطبخ تبعنا، رح أرجع أفتح شباك بيتي هيك، رح أرجع أشوف حارتنا رح أرجع أشوف أهل الحارة، رح أرجع يمكن أشوف جارتنا كل يوم بتطلع بلاقيها مثلا عم تنشر غسيل. ما بعرف، كان كتير يوم بشع يوم اللي تركنا فيه سوريا. أنا ما بغيتش نخليه، ولكن الظروف أقوى مني باش نخلي ولدي. كاين شي واحد يقدر يخلي ولده، ولكن كتشوف باسكو خاصك
هاد الولد خاصك ليه شقة، يعني خاصك ليه منزل، خاصك ليه مدرسة، خاصك ليه الأكل، الكسوة، يعني الطبيب، الدواء، مش دريه هكاك، فهمت؟ أنا قلت نخلي مع عائلتي، نطاكي على راسي 1 عامين ولا 3 سنين باش إن شاء الله نجيب الفلوس ونشري لولدي شقة ونشري، فهمتي؟ وندخلو البريفي قرا مزيان تا هو، وهذا هو الحلم ديالي. ولكن دابا ان شاء الله كنتمنى من الله ان باش انايا نحقق الحلم ديالي، ان باش ولدي يقرا ويطلع لمستوى راقي. انا بغيت ولدي داكشي اللي تحرمت منه انا ولدي يعيش فيه. La corruption, c'est ça qui mine mon pays. Il y en a tellement de corruption. Moi, j'ai un niveau CAP. Je n'ai pas pu trouver juste un petit travail qui peut me donner un salaire autour de 40 000 ou 50 000 pour avoir une petite rémunération à la fin du mois. Je n'ai pas pu. Il me faut avoir les contacts, les relations, tout ça. Je suis fils de pauvre, c'est pas de ma faute. Je suis né fils de pauvre. Et je ne regrette pas. Je dis merci à mes parents chaque jour. Je n'avais pas mes parents d'être pauvres. C'est pas eux qui ont voulu. Mais mon pays, quand tu es pauvre, t'as pas trop bonheur. Mais c'est pas ça la vie. والله أنا تركت السودان عشان الحكومة ما ريحنا وكتر الأسر كله، ونحن ذاته كنا نعتبره ميتين يعني، ونحن ذات غايته، بس المهم أنقذني بس عندي يعني ربنا بس أداني طول العمر، بس وصلت هنا في فرنسا وخرجت من البلاد. وأنا كان ما أعرف عن نفسي أنا أكون حي بالطريقة زي ذات يعني. أنا كنت تعبان نفسيا يعني، كنت فقدت أسرته كله، والحمد لله أنا ذاته كنت تعبان شديد، وعذبوني ودقوني وربطوني. أنا الواحد أكل ما يأكل من الصباح، وقلت لك صفق بتشير وأقول لك أكل، أنت ما بشر ذات، أنت حيوان اعتبار يعني. وانا قدامي كده اغتصب اخواتي قدامي انا. لما جات مرة ذاتها قاموا جلدوها وقاموا يغتصبوا مرتي قدامي انا، وانا بكون حي. انا اقدر اقعد كيف في البلد زي ده؟ ونحن الناس مساكين، نحن الناس مزارية بنزرع، بناكل منها، بنشتغل حبة تجارة، بنصرف منها، والحمد لله نحن ما جعانين. والله نحن الحمد لله ببلدنا نحن بنزرع، زراعة بكفينا، وعندنا بهايم ما شاء الله، ما يعني عندنا بهايم ما شاء الله، يعني ما ناقصين في أو قروش، ما ناقصين في أن أكل، والحمد لله نحن مرتاحين بنزرع بناكل. لكن الحكومة ما ريحتنا حكومة. كيف نحن نقدر نقعد في البلاد؟ When I was in the boat, I was very scared because I don't see nothing, absolutely, only a water. And the boat also is not a quality boat. We are 110 people inside the boat. Nobody comfortable because no food to eat, no water to drink. Yeah, you are sitting in that fuel. Destroy all my body. Things was hard for me. So when I see the Italian, they come and rescue us. Yeah, I thank God. Yeah, I know that now I'm safe. ñoom tamit nekk nañ seen dëgg ndaxte fii bu fi liggéey amoon ñun fi lañuy des, mais liggéey moo fi amul. da ngay gis kër ak lëmm nit xëy di tëdd ak a jug. liggéey amul fii, boo demul géej looy def? doo def dara. looloo waral ñu bari dem jaayante des si géej gi, ñi des Mauritanie, ñi des Nouakchott, ñi des Maroc, xam nga ñii ñu sànni leen ci biir géej gi, ñii ñu dugg, ñii ñu sànni leen Algérie, ñu dox ba duggaat. te man jaral na ma, man xam naa ni man dinaa demaat. pour Espagne di Italie même xas naa ko bu dund daal, dafa bokk sama deret. dem rek jaar ci gaale dem, di yuuxuy dem, di jooy di dem rek. Now I am living in jungle of Cali, and I try too much to go to London, but the border is very
close it is not possible for anybody. And the people ask me about the money, but I don't have any money because I don't have anybody in my back and I don't have anybody in my front. Now I live in jungle. The police come and they disturb us and they said, you have to leave the jungle. I said, where I have to go? Where I have to go? Show me the place. We want to go to that. He said, you have to go back to your country. I said, where is my country? I don't have a country, man. It's a killing ground. It's a ground of killing the people. It's a ground of fighting. It is not a country. It's Afghanistan. It's not a country now. It's a killing ground, man. 37 countries come to control that country, but they cannot control these people. The union cannot control these people. How can you have to send me back to that country? And I lost my family in that country. How can I go to that country back? I was refugee in Pakistan. I was refugee in Iran. I was refugee in Dubai. I was refugee in Turkey. I was refugee in Bulgaria. I was refugee in European country in Greece. And now I'm a refugee in France. But let me to live, man. I don't want anything from you. I don't want eating from you. I don't want anything from you. I don't need the help, but let me to live. Je m'étais fait arrêter et conduit dans un commissariat par la police. Et là, ils m'ont demandé mes papiers, plus précisément ma carte de séjour. Je leur ai dit que je n'avais pas. Ils ont insisté et je leur ai répondu que quand je naissais, je ne suis pas sorti du ventre de ma maman avec les papiers. Ils disent, mais on veut tes papiers. Je leur dis, je suis citoyen du monde. Partout où je me trouve, j'ai le droit à la vie. Sans papier, est-ce que je n'ai pas droit à la vie? Ne fa bigo ne kon flene italien alhamdulillah ne taro ebe en chogo ton ibe en kanyero itenga ne kon todo me bigo alhamdulillah ne kon flene italien hali shini be ko joro seba nyona ni balmom ni sinji mumbe hali shini ne be ka bela jelene joro akon gane demen doye ni ne nyesoro mbega feina awde mbega feini fasode ni fen soro ya rabbi ma ala hakili bawla jen fara la haraka anga nyonde men duwe ali bi se konten folo me anga nyonde men duwe be bela jele ngon fo Neylerse gül
O sea, todo el tiempo yo estoy enfrentándome a la corrupción. Salgo a la calle y entonces me encuentro a un policía que para poderme quedar en un lugar me pide dinero. Voy a trabajar y me encuentro a uno de los líderes de este país, líderes políticos, y me dice, oye Pepe, ayúdame con mi candidato. Si tú me ayudas, te puedo dar lo que tú quieras. O sea, pídeme lo que quieras. Es como el demonio que te está tentando. ¿No? ¿Qué quieres? O sea, si yo en ese momento le digo, quiero una beca para irme a Francia, me la dan. Si pido una casa, me la dan. Si en ese momento yo tuviera a alguien enfermo y le digo, oye, necesito que lo lleves a un hospital, lo llevan. Entonces la corrupción sí me afecta todo el tiempo. Siempre estoy luchando con la corrupción. Lo que más me encabrona es la impunidad. Me da mucha rabia que yo en 24 años como reportero he estado denunciando la injusticia, la impunidad, la corrupción. Parece que no pasa nada. Moi-même, ça m'a subila. Ça m'a subila. C'est seulement bon Dieu qui ouais ça m'a subila. Ou connaît les moun ap souffri à une maladie dans cœur qui gens ça fait mal. Pour garder pour un garçon pour tap travailler avec. Kounya li metto travail avec. Kounya pour violer deux petits tout. Kounya men yon fait petite sous 14 ans, men yon pour faire petite sous 13 ans. Ça son douleur. Nèg ça sont criminels, et les wap penser un garçon comme ça. Ou aller dans la police avec, il baille 10 000 pesos. Ça dit ou même ou c'est haïtien ou pas gain jugement. Il baille 10 000 pesos, l'arrivé là d'où monsieur pas venu. Qu'on y a ou même ou marcher monter descendre. Ou pas gain jugement parce que c'est un malheureux ou sont pauvres, c'est haïtien et haïtien pas gain valeur, haïtien sont père. Правосудие. Когда осудили моего ребенка, и когда мне адвокат сказал, Ирина, прибереги деньги для зоны, я совершенно не понимала, о чем идет речь. Когда моего сына перевели в тюрьму в Сауле, вы знаете, чтобы увидеть своего ребенка, чтобы его обнять, чтобы передать ему передачку, бесконечно каждый шаг ты отдаешь деньги. Деньги, 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 деньги. Потом меня напугали, сказали, что мне надо позаботиться, какая у него жизнь будет на зоне. Потому что те люди, которые проходят карантин, я тоже не понимала, что это такое. Потом я стала узнавать, читать, залазить в интернет. Это, знаете, типа такого бетонный метр на метр бокс, или как это назвать. И он там стоит во влаге, в сырости. Потом он стоит сутки, двое. Потом, когда он падает, там ночью приходит непонятно кто, его заворачивают в ковер и пинают. И то есть сами же милиционеры заставляют якобы, чтобы он взял какую-то тряпку в руки, чтобы он работал впоследствии на них. Я дважды заплатила за этот карантин. И у меня сын 10 дней был в медсанчасти. Он просто лежал, якобы он был там на лечении.
И вот с помощью денег я своего ребенка от многих, конечно, вещей берегла. Поэтому о каком правосудии и законе идет речь, я не знаю. Я решил устроиться на работу в правоохранительные органы. Вот. Хотел бороться с несправедливостью, бороться с преступностью. Вот. Мне всегда это льстило, мне нравится, вот, чтобы восторжествовала справедливость все-таки. Потому что это жизнь. Вот. Пошел я устроиться на работу в одну из таких систем правоохранительных, где я пришел с собой, взял резюме, устроиться на работу, военный билет, все есть у меня. И все, я документы все сдаю. Но почему-то выясняется такой факт, что есть коррупция. Вот. Оказывается, чтобы устроиться, допустим, быть правозащитником, нужно заплатить энную сумму денег. Вот, чтобы стать борцом против коррупции, надо проявить коррупцию, получается. Заплатить деньги. Это же коррупция. Так нельзя делать. И вот несправедливость и там же, где должны люди бороться с несправедливостью, они же, получается, и провоцируют эту коррупцию, они и развивают ее. Это вот от чего бы я в жизни избавился, то в первую очередь именно от этого, от такого компромисса каждый день, когда ты себя считаешь немножко негодяем, что вот ты отдал деньги негодяю за то, чтобы он тебя просто не трогал. Вот. То есть революция – это когда сжималась пружина, количество людей, которые были недовольны, как я, предпринимателей, простых каких-то людей, оно настолько сильно, пружина была настолько сжата, что нужно было что-то, чтобы так пунк, и руками не размахивать. И этот пунк произошел, и уже никто не помнит, почему было вначале, практически никто не вспоминает. По сути, это был просто пункт за то, чтобы жить как нормальный человек и смотреть своим детям по-честному в глаза. Саме більше запам'яталося тоді, коли ми йшли на штурм, Беркут почав відступати і люди почали йти в наступ. Це от був переломний момент в революції, коли у нас, я кажу, революція, коли люди себе оберігали, вони пішли в наступ. Це є вже протистояння таке, повстання, можна сказати. І люди пішли. І це було настільки, повірте, прекрасне відчуття волі всередині і надзвичайно величезний страх за тих людей, які біжать. Тому що люди мокрі, голодні, брали в ті каміння і йшли на збройний Беркут, правоохоронні сили, які стріляли по них, а вони так йшли, одні падали. Це був надзвичайно важкий момент в житті дивитися на це. Хоч ми всі разом там були, але і ти знав, що тебе теж чекає, можливо, що там могло закінчитись твоє життя. Але ти усвідомлював того, що все, хватає. Ліпше вмерти стоячи, ніж стояти все життя на колінах. Я сейчас осознала, что я действительно была готова умереть за идею, за то, за что мы сражались 3 месяца на Евромайдане в Киеве. И мне кажется, это связано с тем, что я видела, как погибали многие люди, сражаясь за то же самое, не за деньги, не за власть, а именно за нормальное будущее своих собственных детей, или старость своих родителей, или свое счастье, уверенность в завтрашнем дне.
Я бы хотела сказать политикам, избежавшим, и нынешним, и политикам других стран. Да, политики, вы правите миром, правьте им, прислушиваясь к барабанам Майдана. Правьте этим миром, но посмотрите внимательно, вдали горят костры Майдана. Потому что такие Майданы могут быть в каждой стране. А потом мы поговорим, кто на самом деле правит миром. Вы политики или народ? Ma plus grande peur, c'est d'être personne. C'est d'être rien. C'est de pas savoir qu'est-ce que je fais là, à quoi ça sert, si ça a un sens, de ne servir à rien, de vraiment ne servir à rien, moi, homme parmi les hommes. J'ai l'impression qu'il y a une dynamique universelle et si j'en fais pas partie, ça va me briser. J'ai envie de faire partie de l'histoire de l'humanité. पैदा भइल बानी त हम जिंदा ए लिए बानी कि हमरे जड़ से एक दो बच्चा और हुए हैं, उनको बढ़िया तरह से जिंदगी का परवस्ती हम बचपन से ये बार तक ले कर दे, तो जब हम बुजुर्ग हो जाए तो हमार परवस्तन उ कर दिलो। Me being 15 with a life sentence, what can be the meaning of my life? That is a hard question, but I think the meaning of my life could be, you know, happiness, making everything right, helping out young and older people, you know, just help one another, you know, and stand for something. And just stay out of trouble, don't come to prison. I know that ain't no meaning in life. This ain't no place for nobody. But I don't know. Everybody have their own purpose, so I don't know what my purpose is. And I don't know about that question. Tem alguma pergunta mais fácil, não? Tá. O sentido da vida. Às vezes eu penso uma frase que eu escutei quando era muito garoto, assim, de um amigo falando:
Poxa, a vida é como carregar uma mensagem da criança que você foi um dia pro velho que você vai ser amanhã. E tentar não deixar essa mensagem se perder, se desfazer. Muitas vezes eu me pego perguntando isso, porque quando eu era criança eu pensava tantas coisas bonitas, assim, tão lindas. Nossa, eu quero um mundo sem mendigos, todo mundo feliz. E aí, coisas tão simples, assim, tão sutis, mas às vezes a gente perde isso, né? A vida faz a gente perder. Daqui a pouco a gente tá só trabalhando para poder comprar coisas e tá nem aí pro mendigo, nem olha, não ajuda ninguém. Aí você fala, cara, cadê aquela mensagem da criança, né? Talvez a vida, o sentido da vida seja não deixar essa mensagem da criança, sei lá, desaparecer. Ensina kanisa. Sina kanisa nazana putina nazana mukili. Nazana mukili po na sala oyo nzambe atinanga na sala na mukili. Parce que na mukili mutu azwana mission na o nzamba tindelai. Ngape nazana mukili po na mission na ngai me nzambe nda yebi. Ngana yebi onante. दुनिया भी नीलट में yow jëm ji nga la aaral ma ko jàppal ma fii ma jàpp fee suñ ko defee du nu sonn téyel ma fii ma téye fee ñun buñ ko defee duñu sonn day mel ni lu jafe loolo waaye ak yomb laal jàppal ma fii ma jàpp fii suñ ko defee i duñu sonn teel ma fii ma jàpp fee ñun suñ ko defee duñu sonn. তাই তোমাদের আমি বলছি মা আমার দিকে তোমরা তাকায় তাহলে ড্রাগটা ছেড়ে দিও। তোমাদের আমি অনেকবার বলেছি, আজকেও বলছি, তুমি ড্রাগটা ছেড়ে দাও। ড্রাগ নাও ভালো না, মানুষের শরীরে অনেক ক্ষতি হয়। তুমি যদি আমাকে মনে করো যে আমি তোমার মেয়ে, তাহলে তুমি ড্রাগটা ছেড়ে দাও। En fait, j'ai un cadet, j'ai un petit frère qui est mort effectivement. Donc il a laissé une petite fille de 4 ans. Et ça, malheureusement, encore la maman de cette fille encore est morte. Donc j'aimerais dire à ce frère-là qu'il ne se fait pas de soucis pour cet enfant. Parce que je connaissais l'amour de ce frère-là par rapport à sa fille. Qu'il sache que cet enfant est en de bonnes mains. Que je m'occupe très bien de lui. ดิฉันเป็นผู้หญิงกลางคืนก็อยากส่งข้อความให้คุณพ่อคุณแม่ว่าตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะสบายใจได้เลยตอนนี้หนูทำหน้าที่ของหนูเต็มที่แล้วดูแลน้องได้รักษาน้องได้ให้น้องอยู่บ้านส่งน้องเรียนจะสัญญาว่าจะส่งให้น้องเรียนจนจบไม่ให้น้องลำบากแล้วถ้าน้องจบออกมาก็จะให้เรียนต่อให้กันจบสูงๆเพราะว่าหนูก็ดีใจที่ว่าน้องได้เรียนจบสูงเพราะหนูไม่มีโอกาสได้เรียนถ้ายังไงก็ถ้าน้องจบออกมาก็จะให้เรียนจบให้ได้มากที่สุดจนเอาแบบว่าจนคิดว่าหนูไม่มีปัญญาส่งน้องเรียนจบแล้วก็แค่นั้นค่ะ When I was 7 years old, my father went to prison for assassinating Rabbi Meir Kahana. And then in 1993, he co-masterminded the bombing of the World Trade Center in which 6 people were killed.
and over 1,000 people were injured. And if he were sitting in front of me today, I would want to know why he chose that path. I would want to know if he did it for fame, or did you do it for your religion? Did you do it because you thought maybe you were going to create a better world for your family? Did you think about your family? Did you wonder if you would be able to escape and maybe you wouldn't go to prison and you know, we would all live somewhere happily together afterward? After 22 years in prison, I would want to know if you felt like the actions you took all those many years ago were worth it. And would you do it all over again if you had the chance to make that choice again? ففي شيئين أبي أقولهم لكم and don't forget who you are and always smile, because smiling is the only language that everyone understands. Yes. 私の父は一緒の間で出会える方は、限られているからとても大切にしなさいと私に小さい頃から申してました。こういう形で皆様に、お会いできることとても嬉しく思います。本当にありがとうございます。You've brought up a lot of things for me today. You've made me feel important. You've made me feel that I have something to offer. You've made me feel that I had a place to go. You made me feel like my stories were welcome. And you made me feel happy. I think people need to feel that they've done something while they've lived. They need to feel that they've contributed. And today you made me feel like I contributed. And I am very grateful to you for that. Thank you. Ivani welni story gra kulinya ya kamera ba wokini ya wali nitini jana story kulinya piba wini mini ula ba Manuel ba movie ba mini ni kramli ni yali nyani na mama snamba yena ni ya very lot speak no kulu pragu yilo kuluna ma ira ni yana dugo taba movie men nikla gram nan dugo na ma gini kiani wal kula ba maklini matuka nyanambe amtuka nyanambe ni nani nasaba meni yaba alinga ma naba ni nama kama masi pani me agi kotor gare wakilita surga bachari ni wakamedia ga uri wakamedia bo ina batewa chali ame akilita na garta